So, hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me again, your Kuya Jaime Vlog. So guys, na ako karon diri sa Mountain View diri sa Barangay Patong, Badian, Cebu. So guys, kinsa tong wala ka visit diri, apil na sa inyong laag. So, nindot kay diri guys, murag naa sa Switzerland. So, tanawan ninyo akong likod guys. So, diring dapita guys, sa ibabaw diri nag-shooting ang Ironheart pag October 27, 2022. So guys, ako yung runner sa location, si Kuya Jaime Vlog. So guys, tanawan ninyo kung unsa kanindot diri ang bukid sa Badian. So para makadumdum mo diri guys, i-search lang ang Batim's Bistro on Badian Top. So diri mo dalon guys sa Google Map. So nindot jud kay diri. So i-apil ni sa inyong kinsa tong hilig og laag nga wa pa kare. Suroy na mo diri guys, i-apil ni sa inyong suroy-suroy diri sa Cebu South. So guys, katong wala pa ka-subscribe sa akong YouTube channel, please kog subscribe para makasubaybay mo sa akong susunod nga video diri sa bukid sa Badian. So guys, kung magpunta mo dire, so visit lang mo sa Google Map, sa GPS para makadumdum mo dire sa Barangay Patong, Badian. So guys, napaka simoy ng hangin dito sa Mountain View diri sa bukid sa Badian.